السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ مسائل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ایسے مسائل جس کو سن کر آپ کا کنفیوژن انشاءاللہ دور ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، زکوٰۃ میں کیا کیا مال ایڈ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا کیلکولیشن کس طریقے سے لگایا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کب دینی چاہیے۔ کیونکہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جیسے کہ نماز اہم رکن ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسا کہ روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ میں بہت لاپرواہی ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تقریباً نماز کے ساتھ 32 جگہ زکوٰۃ کو ارشاد فرمایا ہے، زکوٰۃ نماز کے ساتھ بیان فرمائی ہے، 32 جگہ تقریباً۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت کو بتاتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، وہ بڑا سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اور وہ گنجا سانپ ان کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ گنجا سانپ اس لیے بیان فرمایا کہ سانپ کے اندر جتنا زیادہ زہر ہوتا ہے، تو زہریلا سانپ جو ہوتا ہے اس کے سر سے بال ختم ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں اس کے زہر کی وجہ سے، اور وہ زہریلا سانپ، گنجا سانپ اس کو ڈسے گا، قیامت تک ڈستا رہے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال جو دنیا میں تو گن گن کر رکھتا تھا، جمع کرتا تھا، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ میرے دوستو، ہمیں ایک ایک پائی کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اور زکوٰۃ کا تھوڑا بہت مال اگر اس کے پاس بچ جاتا ہے، اور وہ تھوڑا مال زکوٰۃ کا نہیں دے پاتا، روک لیتا ہے، تو وہ تھوڑا مال اس کے تمام مال کو ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی پہ 10,000 روپے زکوٰۃ دینا لازم ہوا، 10,000 کی زکوٰۃ بیٹھی، اس نے 9,000 دے دیے، 9,500 دے دیے، 500,000 روپے روک لیے، وہ نہیں دے پایا، تو یہ 500,000 روپے جو زکوٰۃ کے اس کے پاس رک گئے، یہ مال اس کے باقیہ مال کو جو اس کے پاس اچھا مال ہے سب کو ہلاک کر برباد کر دے گا۔ ہلاک کیسے ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت کسی طریقے سے ہلاک کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آگ بھی لگ سکتی ہے، وہ مال ایسا ہو سکتا ہے کہ چوری بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ بہت زیادہ مال خرچ کرنا پڑ جائے۔ مثال کے طور پر طبیعت خراب ہوئی، 10-15 دن ہاسپٹل میں رہا، لاکھوں روپے لگ گیا، 15 دن کے بعد صحیح ہو کے گھر آ گیا، تو دیکھیے لاکھوں روپے ہاسپٹل میں خرچ ہو گیا، لیکن وہ زکوٰۃ کا مال 1,000-1,500 نہیں دے پایا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت ہلاک کر سکتا ہے، جو چاہے۔ برکت ہونی بند ہو جائے، کاروبار لاس میں جانے لگے، نوکری چھوٹ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہ دے گا اللہ رب العزت اس کے مال کی حفاظت نہیں کرتا، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اب ہم آتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو مالدار ہوتے ہیں۔ مالدار، صاحب نصاب کا مطلب کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 52.5 تولے چاندی کے خریدنے کے لیے کوئی بینک بیلنس ہو، پیسہ ہو، سونا ہو، یا کوئی تجارت کا مال ہو، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے اگر ہم کہیں کہ مالدار کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو جو مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 10 لاکھ والے کو دیکھے گا، کہے گا میں تو غریب ہوں، 10 لاکھ والا مالدار ہے۔ 10 لاکھ والا کروڑ والے کو دیکھے گا، وہ کہے گا میں تو غریب ہوں، کروڑ والا مالدار ہے، زکوٰۃ تو وہ دے گا۔ تو اس لیے شریعت نے مالداری کو متعین کر دیا اور کہہ دیا جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ صاحب نصاب جو 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، اب اس کے پاس اتنا دولت ہو جو 52.5 تولے چاندی خرید سکے، اتنا سونا ہو یا اتنا تجارت کا مال ہو، تو جو 52.5 تولے چاندی کے مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب اس کا دینے کے لیے 1 سال گزرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 1 سال گزر جائے گا جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو ہاں 1 سال گزرنا ہے تب زکوٰۃ اس کو دینی لازم ہوگی، فرض ہوگی۔ اب سال کب گزرا یہ نہیں پتہ رہتا، لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے دوستو اس کو بھی غور سے سنیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، تو زندگی میں جب اس کا سب سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ 52.5
तोले चांदी का मालिक हो जाए, इतना पैसा आ जाए, इतना माल आ जाए कि इतनी चांदी वो खरीद सकता है। तो जब मालदार हो गया तो जिस डेट में उसके पास माल आया है, फिर 1 साल गुजरने के बाद उसी डेट जब आएगी तो उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ और लाजिम हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम मालदार कब हुए थे, कब फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में हमारे पास इतना पैसा आया था कि ज़कात फ़र्ज़ हुई थी। ये आम तौर से लोग भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रख पाता, या तो यूं ही भूल जाते हैं या ज़कात के मसाइल पता नहीं होते, इस वजह से भी भूल जाते हैं। बहरहाल बहुत भूल जाते हैं। तो लोग रमज़ान में ज़्यादा देते हैं। रमज़ान में क्योंकि एक ईमान भी ताज़ा होते हैं, देने दिलाने का माहौल भी होता है, इबादत बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो इस माहौल की वजह से आम तौर से लोग रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं। लेकिन हमें रमज़ान में ज़कात निकालें तो एक बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि हम जब भी रमज़ान में ज़कात निकालें तो हमें एक तारीख मुतय्यन कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर रमज़ान हमने मुतय्यन कर लिया 10 रमज़ान, कि जब भी हम ज़कात निकालेंगे तो 10 ही रमज़ान को हम ज़कात का कैलकुलेशन करेंगे, ज़कात का हिसाब लगाएंगे कि हमारे ऊपर ज़कात कितनी फ़र्ज़ है। ऐसा ना हो कि इस बार तो हमने शुरू में पहले दूसरे रोज़े को हिसाब लगा लिया, अगला साल आए तो 15 रोज़ा, अगले साल आए तो 20 रोज़े 25 रोज़े को हिसाब लगा लिया। हमें एक रोज़ा मुतय्यन कर लेना चाहिए कि 10 रोज़े को हमें हिसाब लगाना ही है। अब 10 रोज़े में हम बैठ गए कि हम देखेंगे ज़कात हम पर कितनी फ़र्ज़ है। तो सबसे हम क्या क्या ऐड करेंगे? हम ज़कात में, हम मालदार हैं, हम बैठ गए और हम अब देखेंगे सबसे पहले हम सोना, कि हमारे पास सोना कितना है। अब सोना जितने भी तोले हैं, हम सोने का वो हिसाब लगाएंगे जो सोने की हमारे सोने की वैल्यू है मार्केट में, क्योंकि जब हम बेचने जाएंगे तो सोना कम का बिकता है, 20% कटता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर 1 तोले सोना है तो वो 8 ग्राम में बिकता है, 8 ग्राम उसका वजन लगाया जाता है। तो उसमें सोना देखेंगे कितना है, फिर चांदी देखेंगे कितनी है, इसको कितने की बिक सकती है उसको जोड़ेंगे। हम देखेंगे कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, और हम ये देखेंगे कि हमने किसी को उधार कितना दे रखा है वो भी इसमें जोड़ेंगे, या हमने कोई लॉटरी डाल रखी है, लॉटरी में कितना पैसा दे रखा है वो भी इसमें हम जोड़ेंगे, या हमने कोई तिजारत का प्लॉट ले रखा हो, क्योंकि आमतौर से ऐसा होता है लोग बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बाद कुछ पैसे इकट्ठा होता है, एक प्लॉट ले लेते हैं तिजारत का, तो उसको आमतौर से नहीं जोड़ते। हालांकि जो हम तिजारत की नीयत से लेंगे कि हम जब पैसे बढ़ेंगे बेच देंगे, ये तिजारत की नीयत है, तो वो प्लॉट भी इसमें जुड़ेगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी जिस उस टाइम जब हम ज़कात का हिसाब लगा रहे हैं, तो वो भी इसमें जोड़ेंगे। इसी तरीके से हमने कोई गाड़ी, कोई बाइक तिजारत की नीयत से ले रखी, बेचने की नीयत से, तो वो इसमें जुड़ेगा। तो इस और कोई हम कारोबार करते हैं, बिजनेस, मिसाल के तौर पर कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है, तो हम दुकान का हिसाब लगाएंगे कितना माल हमारी दुकान में है, तो वो माल भी इसमें जुड़ेगा। तो ये तमाम माल हम जोड़ लेंगे और जब हम ऐड करेंगे तो मिसाल के तौर पर ये 5 लाख का बैठा। अब हम इसमें से माइनस क्या करें वो भी समझ लीजिए। अब मिसाल के तौर पर हमने किसी को पैसा, हमने कर्ज ले रखा है किसी से, वो हम ऐड करें। इसी तरीके से हमारे ऊपर बिजली का बिल है, लाइट का बिल है, 10-20 हज़ार जितना भी है वो इसमें ऐड करें। इसी तरीके से हमारे बच्चों की फीस है, आज के दौर में बड़े बड़े महंगे स्कूल है, 10-20 हज़ार रुपये फीस जानी है, वो हम पे अभी उधार है स्कूल का, वो इसमें ऐड करें। इसी तरीके से हम किराए के अगर मकान में रह रहे हैं तो किराया चढ़ा हुआ है तो वो इसमें ऐड कर लें। दुकान है हमारी, वो किराए पे ले रखी है, वो किराया दुकान का चढ़ा हुआ है तो वो भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा। और ये तमाम चीज़ें जो हमें उस महीने में हमें देनी है, जो हमारे हम पर बोझ है, जो हम पर उधार हुआ है लोगों का, वो तमाम हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। हमने हिसाब लगाया तो मिसाल के तौर पर बन गया 1 लाख। 5 लाख के हम मालिक हैं, 1 लाख हम पर कर्जा है, हमें वो देना है लोगों का, तो 1 लाख को इस 5 लाख में से हम माइनस कर देंगे तो बचे 4 लाख। अब 4 लाख में हम कितनी ज़कात देनी है? 2.5%। तो 1 लाख में हुआ 2,500 और 4 लाख में 10,000। तो जो 4 लाख का मालिक है उसको 10,000 ज़कात देना लाजिम और ज़रूरी और फ़र्ज़ होगा। इसी हिसाब से आप लगा सकते हैं कि हम पे कितना माल है और उसमें से जब हम माल जोड़ लेंगे हमें क्या क्या माइनस करना है वो भी हिसाब लगा सकते हैं। वो माइनस करने के बाद जितने हम माल के मालिक हैं उसमें से 2.5% हम ज़कात निकालें। अब ज़कात हम दें किसको? फेमस चीज़ है कि गरीबों को ज़कात दी जाए जो साहिब निसाब ना हो, यानी जो 52.5 तोले चांदी का मालिक नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतना माल नहीं जो चांदी खरीद सके इतनी, तो वो गरीब है शरीयत की निगाह में, उसको ज़कात दी जा सकती है, उसको ज़कात दीजिए। अब आता है कि हम पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने पड़ोसियों को देखें, बस्ती वालों को देखें, इनको देना चाहिए। तो हाँ, रिश्तेदारों को दे, सबसे पहले हमें रिश्तेदारों को देखना चाहिए। लेकिन आमतौर से हमारे माशरे में होता है कि हम भाई भाई को नहीं देखता, बहन गरीब है उसको नहीं देखता, या बहन बड़ी मालदार है भाई गरीब है उसको नहीं देखती, दूसरों को ज़कात देती है। लेकिन अपने करीब रिश्तेदारों को इंसान ज़कात नहीं दे पाता, कभी शर्म की वजह से, कभी इस वजह से कोई लेगा नहीं लेगा, कभी इस वजह से नहीं ज़कात का माल अपने भाई को कैसे दे दे, हम तो दूसरों को देंगे, ज़कात इसको देना सही नहीं, ये हमारे माइंड में रहता है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि 6 लोगों को ज़कात नहीं दे सकते, उसके अलावा हम तमाम को ज़कात दे सकते हैं।
किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते? नंबर 1, जिनसे हम पैदा हैं, यानी हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और इनसे ऊपर, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। नंबर 2, जो हमसे पैदा है, यानी हमारे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। नंबर 3, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 4, अमीर आदमी को ज़कात नहीं दी जा सकती। जो साहिब निसाब हो वो अमीर आदमी, उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। नंबर 5, काफिर आदमी, उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। नंबर 6, सैयदा, जो सैयद होते हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। इन 6 लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती। अगर दे दी ज़कात अदा नहीं होगी। इनके अलावा जितने भी लोग हैं, जितनी भी रिश्तेदारियां हैं, सबको ज़कात दी जा सकती है। और जो बल्कि रिश्तेदारों को पहले देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक भाई गरीब है और एक भाई बहुत मालदार है, तो इस मालदार भाई को गरीब भाई को दे देनी चाहिए ज़कात, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से बहन को दे देनी चाहिए अगर बहन ज़्यादा गरीब है, बहन अपने भाइयों को दे दे अगर भाई ज़्यादा गरीब है। इसी तरीके से खाला, मामू, चाचा, चाची, तमाम रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है। सिर्फ इन्हीं 6 लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, जो भी मैंने आप हज़रात के सामने जिक्र किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके ज़कात के मसाइल हल हो गए होंगे। और अब भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको हो या कुछ ज़कात से रिलेटेड आपको मालूम करना हो, हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब आपको देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।